Sanjay, hello. Wait lang, mag-music lang ako, guys. Gary! Robert! Kumbaga, trinay ko lang if ever na kaya. Kaso hindi talaga. For new mag- Greg, hello. Dati tayo-tayo ka pa. Ngayon, nag-150k na. Dati hindi pa madaldal eh. Spicy, hello. Mahiyain pa dati na shy type. Pero hello, I'm drowning. Max, hello. Tinuruan nila akong maging eh. Kung paano dumaldal. Gary boy. Hello, Zachary. Add me mo, but muted. Hindi kasi, may siya, kinoment daw, shy type pa dati, ngayon budulat. Ita na lo, para makakota. Para makahabol sa kota, diba? JB. Dati tuwang-tuwa na ako sa piso na beans eh. Ay, piso na beans. Mr. I, salute. Tipong napapatalo na ako kapag may nagbagsak sa akin na 100 minutes. 89, hello. Marvin, ID number. Inaaway ako ni Bigo. Kasaway ka daw, sabi ni Bigo eh. Yani! Hello, Dad. Guys, bawasan nyo na to. Hello, Yani. ID number. Kota ka na, Yani. SJ, hello. Prince, Tryan, hello. Yani, tatlo N niya na. Dinagdagan niya na ng N para super N. Hi, Jiwo. Jiro pala, Jiwo. Jiro pala. Trish, hello. Bajan. Hi, Zero. Hello, Trish. Ba't ganito yung song ko? ID number. ID. Hello, guys. Ba't to sa munting na kayo magiging isang tao? Mix and match siya, pagsasama-samay lang. Yani, mag-live ka, mag-PK tayo ngayon. Parang na lang, mix and match ba? Aro, hello. Doggy. ID number. Cap, hello. Hello, ID number. Dugi. BA pala ata online natin. Oo, BA nga siya ngayon. Matsumoto, hello. Beste. Kaya siguro kapag may free time siya, nagla-live siya, ganun. Hello, Matsumoto. Denise, hello. Ayan, si Kiel. Skip, hello. Negil. Si Kiel lang nandito na admin. ML muna ako. Oh, ML well. AD, hello. Jason. Yan ka na naman. Ikaw lang active at may care sa host. Wow. Hello, thank you. Oh my God, thank you po. Oh my God, thank you so much. Inzi, hello. Gagi, isa kang anghel. Isa kang anghel talaga. Ay, di Kanor. Siya na ata yung anghel na dumating sa live ko. Ay, di. Oh my God. Taga-ano ka? Anong taga-ano? Robalo. Rodeo. Thank you.